આજ રોજના ઉત્તમપુરા આંગણવાડી 4 ખાતે આંગણવાડી પ્રવેશ ઉત્સવ યોજવામાં આવ્યો। બાળકોના આંગણવાડીમાં કંકુ ચોખા અને પુષ્પ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। खुशी यो मन हरूले फुर्ती फुर्ती करे मस्ती फुल फूल चलो चले स्कूल टीचर जी से मिले करे मस्ती फुल। नया बैग नई बॉटल नई है ड्रेस मम्मी बोले बेटा ऑल दी बेस्ट। चलो चले स्कूल टीचर जी से मिले करे मस्ती फुल। रंग बिरंगी कुर्सी टेबल और बुक टीचर बोले हाय लिटिल लुक। चलो चले स्कूल